ଖଳା। ଏଠି ଆମର ଗୋବର ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇକିନା ଯାଉଛୁ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ମୋ ମଉସା ମୋ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଗାଈ ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ଆମର ଯାଉଛୁ ଦେଖିଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଏଇମାନେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବିଲ ପୁରା ଚାଷ ହେଇଛି। ମୁଗ ଚାଷ ହେଇଛି। ସେମିତି ଚୋପା ଛଡେଇକି ମୁଗ କ୍ଷେତରେ ଅଛୁ। ପୁରା ମୁଗ କ୍ଷେତ ସେଇପଟେ ପଛପଟେ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି। সেটিকে যাবা ମୋ ভাই এই কোটি সুন্দর একটা জায়গা আছে দেখার জন্য। তো সন্ধ্যেবেলার দিকে আমরা সেই পাহাড়ের দিকে যাব আর সেই পাহাড়ে আপনাকে দেখাবো কি কি দেখতে পাবো আমরা।